Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Luis STVN. Oke cuy, dan di video kali ini gue bakal bikin challenge lagi di video hari Senin kali ini ya. Gue udah terakhir upload Sabtu ya. Kalau kalian belum nonton itu video Sabtu lucu gue, itu ngakak banget. Kalian bisa klik link yang muncul di pojok kanan atas ya. Dan di video hari Senin ini kita bakal bikin challenge ya. Challenge bagi kalian yang nonton dan diri gue sendiri yang bikin video ini, yaitu try not to beatbox challenge lagi. Tapi yang ini ada spesialnya nih dari HTOS. Try not to beatbox, tapi dikasih videonya tentang yang unique sound yang dimiliki oleh beatboxer yang kita kenal ya guys ya. Kita nonton bareng-bareng aja sambil challenge ya. Nanti try not to beatbox ya, kita nggak boleh gerak gitu kan. Biasanya kalau beatboxer kan gerak gini ya. Kita tuh nggak boleh sekarang guys. Oke? Sebelum masuk ke reactionnya, bagi kalian yang baru pertama kali nonton video ini, baru pertama kali nemu channel ini, dan sekiranya tertarik sama konten yang gue suguhin, jangan ragu untuk pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari setiap uploadan gue. Oke, yuk langsung ke videonya. Alright guys. So we are going on there. Hey, openingnya HTOS begini ya. Kalau kalian mau video aslinya di description ya. Level 1. Oke, level 1 ya guys ya. X-Beat. Nggak boleh gerak. Wow. Oke. Keren juga nih. Footbox G ya. Oh, ini yang pas Seven to Smoke ya. Ini agak susah nih guys. Look at this. Woi. Aduh, ada iklan lagi, baru mulai juga. Oke guys, sorry tadi iklan ya. Oh, iCloud GBB 2000 berapa ini? 18, 19. Hey. Oh iya, gue lupa, gue gak boleh gerak ya. Try not to headbang ini. Keren banget. Si Ekam ya. Apa siapa sih? Aduh, Kenozen nih. Ini masih level 1 ya by the way ya. Woi, gua hampir gerak tuh bos. Hey. Aduh, kayak gerak tuh ya gue ya. Morfai. Oh, ini gue tahu nih. What happened? Keren. Level bird maksudnya apa nih? Aduh, decoy. Udah keren sih whistle ya. There's a bird in my closet.
Tahan. Oh, untung cuma segitu doang ya. Oke. Nah, itu tuh whistle yang tadi tuh. Tahan. Ini asik banget, woi. Masih tahan ya gue ya. %30 bird, 70% subwoofer. Cut. Codfish. Oh, oi! Oh my god! That just made me wet. That just made me wet. Yeah. Level alien. Siapa Vokoda kali ya? Oh, sama Zakre. Are you ready for that motherfucking hardcore? Are you ready for that fucking? Are you ready for that fucking space? Gila loh ini loh. Aduh, gue pengen ngangguk gue. Betul udah asik banget Pak. Arrived. Do it up. Hey. Ready for the typical. Keren ini bos. Aduh, ada iklan lagi guys. Oke, lanjut. Aduh, indikator. To take your place, I am an alien. I got that alien base, I am an alien. I'm gonna kill your race, cause I'm a brilliant. From the part of a place, I'm a brilliant. Here to pick your a place, I'm a alien. Got that failure and face, I'm an alien. I'm gonna kill you, I'll kill you like a boy. Gagal gua. Ini terlalu asik bos. Yang indikator ini. Gua gagal sekali. Oke. Level weird but sick. Oke, Rafli. Bisa, Luis bisa, ayo. Hey.
the mother with the motherfucking in the back. Oh, itu keren sih. So. Ini gila boy, kalau yang si sosok ini. Level train. Maksudnya? When I play with Pac the Max. train, I enter in your brain like. .404 Breath not found. Oh, ini keren banget sih. Wah, bener ini. Tarik napas terus, bos. Gila, aja clean banget ya. Apa itu? Level final, we got 2 video. Oke, ada 2 video lagi terakhir ya. Wah, di lip ini sih. Kacau. Last variation. Gue gerak nggak tuh ya tadi ya? Ini sih kacau nih. Gue udah pernah nonton sih battle berkali-kali. Let's go. Ballistics. Itu dia di inward atau outward ya guys ya? Yang tahu komen ya. I am a human synthesizer. Begitu. Udah. Oke, gua nggak tahu sih gua sukses atau enggak. Kalian yang nonton nih tulis di komen ya guys ya. Oke, mungkin segitu dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka sama video kayak gini, jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Komen di bawah, gue harus bikin video apa lagi. Gue selalu bacain komen kalian satu persatu. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.